পুজোর আগে পুজোর প্রিমিয়াম কালেকশন দেখাবো না, এটা হতে পারে? প্রিমিয়াম কালেকশন কিন্তু আমাদের চালু হয়ে গেছে পুজোর। এখন থেকেই পুজোর আমরা সাজো সাজো রব নিয়ে শুরু করে দিয়েছি কালেকশন। যারা দোকানে আসছো তারা তো দেখছোই, যারা আসতে পারছে না তাদের জন্য আমি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। জাস্ট দেখো, একটা দারুণ तसर सिल्क পরে আছি। एक बहुत ही खूबसूरत तसर सिल्क मैंने पहना हुआ है। पूरा ही देखिए थ्रेड एम्ब्रॉयडरी किया गया है, ब्यूटीफुली थ्रेड। जो चीज है एकदम प्रीमियम क्लासी चीज मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही। देखिए, जिनको ये क्लासी चीज का कदर जो जानते हो वो उनको पता है इसका प्राइस क्या हो सकता है। पर चिंता मत कीजिए, लाइक्रेशन है, आपके पॉकेट का ख्याल हमेशा रखते हैं हम। तो খুব বেশি দাম নয়, মার্কেটের থেকে লোয়েস্ট রেটেই দেবো। জাস্ট দেখে নাও, একদম সুন্দর একটা, পুরোটাই এরকম বর্ডারটা রয়েছে, এরকম পুরো ঠাসা এমব্রয়ডারি কাজ, তার সঙ্গে এরকম সরু লেস দেওয়া রয়েছে শাড়িতে। অল ওভার শাড়িতে এরকম বুটা পাবে। শাড়িটা জাস্ট দেখো, এটা রয়েছে অল ওভার শাড়িটা। আর তার সঙ্গে পাচ্ছ এরকম সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস। জাস্ট দেখো ব্লাউজ পিসটার মধ্যে পাচ্ছ বর্ডার, তো পাচ্ছ লেস বর্ডার, তার সঙ্গে পাচ্ছ এরকম এমব্রয়ডারি করা। এই দুটো হাতাতে পড়বে, দেখে নাও, খুব সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস পাচ্ছ। দারুণ একটা সিল্কের কালেকশন দেখাচ্ছি, একদম তসর সিল্ক যাচ্ছে, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। আর ভীষণ সুন্দর সুন্দর, প্রত্যেকটা কালারই সুন্দর। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো তোমাদেরকে, দেখো যেটাই আমি খুলবো সেটাই পছন্দ হবে। এটা হচ্ছে রানী কালার, একদম সুন্দর একটা রানী। শাইনটা দেখে বুঝতে পারছো কোয়ালিটিটা কিরকম হতে পারে শাড়ি। যারা নিচ্ছ তারা তো জানো, ঠিক আছে। আমি আরেকটা কথা বলে দিই, 3.5 থেকে 4 এর নিচে কিন্তু কোথাও পাবে না এটা। 3.5 থেকে 4 এর নিচে কোথাও পাবে না এই শাড়িটা, আমি এটাও বলে রাখলাম। এই কোয়ালিটি, সবচেয়ে বড় কথা যে কোয়ালিটিটা আমি এখন তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা। জাস্ট দেখো, এটা দারুণ একটা পিস, রানীর মধ্যে যাচ্ছে। আর ব্লাউজ পিসটার মধ্যে এরকম তো রয়েছে, দেখো সুন্দর একটা এমব্রয়ডারি, ঠিক আছে। একটা ওয়াইন দেখালাম, একটা রানী দেখালাম, এবার দেখাচ্ছি অনেকেরই পছন্দের कालो, एकदम कालो माने जेड ब्लैक। देखिए ये पूरा जेड ब्लैक है, तसर सिल्क में दिखा रही हूँ। जिनको बुकिंग करना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है और बुकिंग करना है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बुकिंग कीजिए। देखिए ये है साड़ी, पूरा ही जेड ब्लैक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस। देखो ये रहेगा ब्लाउज पीस, ये ब्लाउज पीस में ऐसा बॉर्डर भी रहेगा और हैंड में स्लीव्स में आपको ऐसा काम भी आएगा, ठीक है। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 2450 रहेगा प्राइस। जो मैंने पहना हुआ है इसका भी बुकिंग कर सकते हो, पूरा बेज कलर है, बहुत ही खूबसूरत एक पीस है। और इसका लिए फ्री शिपिंग में, जो अगर इंडिया में कहीं भी आपको फ्री शिपिंग में चाहिए तो वीडियो को पोस्ट टू प्रोफाइल करके बुकिंग कीजिए, तो फ्री शिपिंग में मिल जाएगा। और वर्ल्ड वाइड डिलीवरी तो है ही, एंड सीओडी भी अवेलेबल है। जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए एड्रेस है 2/1/2 देवलिन कोलकाता 14। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए।